हल्का भर बहुत तो भाई भर रहा है ये पता है इतना 10 किलो आटा में हम शामिल थोड़ा सा पर्सन देके मार ना हल्का वैसे स्टिंग ना तुम्हें सामने सोने वाली भरा ना ना भाई तो तुम যেদিকে ওদিকে দেখো রড ফেলে আছে বলো তো ডাকছেন ওই ইসির মন্ত্রী মন্ত্রী দেখুন তুমি আর আমি পারছি না হ্যাঁ পারছি কিতা গ্রাইন্ডার মেশিনও তোমার দা মাইনো এক্সপার্ট আরে তুই তো এটা লোয়ার কড়াই তার লিগা খালা